He was trained in the Jedi art. My only conclusion can be that it was a Sith Lord. Impossible. The Sith have been extinct for a millennium. I do not believe the Sith could have returned without us knowing. Ah, hard to see the dark side is. We will use all our resources to unravel this mystery. We will discover the identity of your attacker. May the Force be with you. Master Qui-Gon, more to say, have you? With your permission, my master. I have encountered a Vergence in the Force. A Vergence, you say? Located around a person? A boy. His cells have the highest concentration of midi-chlorians I have seen in a life form. It is possible he was conceived by the midi-chlorians. You refer to the prophecy of the one who will bring balance to the Force. You believe it's this boy? I don't presume to. But you do. Revealed, your opinion is. I request the boy be tested, master. Oh. Trained as a Jedi, you request for him, Finding him was the will of the Force. I have no doubt of that. Bring him before us, then. Er beherrschte die Künste der Jedi. Daraus kann ich nur eine Schlussfolgerung ziehen. Es war ein Lord der Sith. Das ist unmöglich. Die Sith sind seit einem Jahrtausend ausgestorben. Ich glaube nicht, dass die Sith ohne unser Wissen hätten zurückkehren können. Schwer zu erkennen, die dunkle Seite ist. Wir werden alle Möglichkeiten nutzen, um dieses Geheimnis zu lüften. Wir werden die Identität deines Angreifers aufdecken. Möge die Macht mit dir sein. Meister Qui-Gon, mehr zu sagen du hast? Mit Verlaub, mein Meister. Mir ist eine Vergenz der Macht begegnet. Eine Vergenz, du sagst? Eine Vergenz bei einer Person? Einem Jungen. Seine Zellen beinhalten die höchste Konzentration von Midi-Chlorianern, die ich je bei einer Lebensform sah. Es ist möglich, dass er von den Midi-Chlorianern empfangen wurde. Du sprichst von der Prophezeiung, dass einer der Macht das Gleichgewicht bringen wird. Und du glaubst, es ist dieser Junge? Ich nehme nicht an, dass... Du tust es. Enthüllt deine Meinung ist. Ich bitte, dass dieser Junge geprüft wird, Meister. Oh. Zum Jedi ihn auszubilden dein Wunsch ist, Es war der Wille der Macht, ihn zu finden. Daran habe ich keinen Zweifel. Dann bring ihn zu uns. Úgy harcolt, mint egy Jedi. Azt kell mondanom, nem lehetett más, csak egy Sith lovag. Képtelenség. A Sith lovagok már 1000 éve kihaltak. Nem. Ha a Sithek visszatértek volna, arról mi is tudnánk. A sötét oldal titokzatos. Mindent megteszünk, hogy fényt derítsünk a rejtére. Kiderítjük, hogy ki volt a támadót, Qui-Gon. Az erő legyen veletek. Qui-Gon mester, van még mondandód? Engedelmeddel, mester. Konvergenciát észleltem az erőben. Konvergenciát? És a középpontja egy személy? Egy gyerek. Megvizsgáltuk, a sejtjeiben nagyon magas a midi-chlorián koncentráció. Nem kizárt, hogy a midi-chloriánok nemzették. A jóslat szerint eljő az, aki egyensúlyt teremt az erőben. Ez a gyermek az? Éppen ő? Nem állíthatom de biztosan. azt állítod. Tudjuk, mi a véleményed. Kérlek, vizsgáztassátok le őt. Azt akarod, Jedit neveljünk belőle, Az erő akarta, hogy rátaláljak. Ebben biztos vagyok. Hozd hát elénk a fiút.
Он владеет навыками джедаев. Единственный вывод, который я мог сделать, он владыка ситх. Не может быть. Ситхи вымерли 1000 лет назад. Трудно поверить, что ситхи вернулись без нашего ведома. Не видна взгляду темная сторона. Мы сделаем все, чтобы проникнуть в эту тайну. Мы обязательно узнаем, кто напал на тебя. Да пребудет с тобой сила. Рыцарь Квай-Гон, есть что еще сказать тебе? Великий магистр, я нашел точку сосредоточения великой силы. Сосредоточение? Внутри живого существа? В мальчике. Уровень мидихлорианов в его клетках выше, чем у любого другого существа. Возможно, он был зачат мидихлорианами. Пророчество о приводящем в равновесие разные стороны силы? По-твоему, это тот мальчик? Не мне судить, но ты судишь. Суждение твое открыто. Испытайте его, великий магистр. Обучить его навыкам джедая желаешь? Наша встреча предопределена силой. Я в этом не сомневаюсь. Приведи его к нам. Він володів мистецтвом джедаїв. Напрошується логічний висновок. Це був лорд Ситх. Неможливо. Ситхів уже 1000 років ніхто не бачив. Я не вірю, що ситхи повернулися, а ми не відчули цього. Темної сторони шляхи хитрі. Ми докладемо всіх зусиль, щоб розгадати цю таємницю. Ми визначимо, хто той нападник. Нехай буде з тобою сила. Майстре Квай-Гон, більше щось сказати маєш? Якщо дозволите, магістре. Я натрапив на незвичну концентрацію сили. Говориш концентрацію? Концентрацію навколо живої істоти? Хлопчика. У його клітинах найвища кількість мідіхлоріанів можлива в життєвій формі. Ймовірно навіть, що його зачали мідіхлоріани. Ти говориш про пророцтво, про того, хто поверне рівновагу силі. Ти вважаєш, це той хлопчик? Я, звісно, не претендую. Претендуєш? Очевидна думка твоя. Я прошу перевірити хлопчика-магістра. О, учити як джедая хочеш ти, хлопцем? Моя зустріч з ним – воля провидіння. Саме сила звела нас. Приводь до нас свого хлопчика. Dobre ovládal umenie Jediov. Podľa môjho názoru to mohol byť jedine nejaký Sith. To je nemožné. Sithovia vymreli pred 1000 ročím. Sotva by sa objavili bez toho, aby sme o tom vedeli. Temnú stránku ťažko vidieť. Urobíme všetko pre objasnenie tejto záhady. Určite zistíme, kto na teba zaútočil. Nech je sila s tebou. Majster Qui-Gon, ešte hovoriť chceš? Ak mi dovolíte, môj majster, objavil som veľký zhluk sily. Tak zhluk vravíš? Sústredený okolo osoby? Chlapca. V bunkách má najvyššiu koncentráciu midichlorianov, za ako som sa kedy stretol. Je možné, že je ich dieťaťom. Podľa veštby má raz niekto ustanoviť v sile rovnováhu. Si presvedčený, že ten chlapec? Nechcem predbiehať. Ale robíš to. Tvoj názor cítime. Tak podrobme chlapca skúške. Urobiť z neho Jedi'a, to žiadaš. Stretnutie s ním bola vôľa sily. Nepochybujem o tom. Tak nám ho sem priveď.
Był wyszkolony w sztuce Jedi. Wniosek może być tylko jeden. Stoi za tym Lord Sith. Niemożliwe. Sithowie wyginęli przed 1000-leciem. Nie wierzę, by jakiś Sith mógł wrócić bez naszej wiedzy. Ciemną mocy stronę dostrzec ciężko. Użyjemy wszystkich środków, by odsłonić tę tajemnicę. I odkryjemy tożsamość napastnika. Niech moc będzie z wami. Mistrzu Qui-Gon, więcej coś powiedzieć chcesz? Z twoim pozwoleniem, mistrzu, odkryłem skupienie mocy. Skupienie, powiadasz? Wokół jakiejś osoby? Chłopca. W jego komórkach jest największe stężenie midichlorianów, jakie kiedykolwiek spotkałem. Mógł zostać poczęty przez midichloriany. Nawiązujesz do proroctwa o tym, który przywróci równowagę mocy. Wierzysz, że to ten chłopiec? Nie zakładam, Ale że... robisz to! Ujawniłeś opinię swą! Żądam poddania go próbie, mistrzu. O! Szkolenia Jedi żądasz dla niego, Napotkałem go, bo tak chciała moc. Nie wątpię w to. Zatem przyprowadź go. Dobře ovládal umění Jedi. Podle mě to mohl být jedině Lord ze Sith. To snad ne. Sithové vyhynuli před 1000 lety. Já nevěřím, že by se Sithové z ničeho nic vrátili. Temnou stranu těžko vidět je. Pokusíme se to co nejdříve vysvětlit. Zjistíme, co byl ten útočník zač. Ať vás provází síla. Mistře Qui-Gone, říct chceš víc? S vaším dovolením, mistře. Objevil jsem soustředění síly. Soustředění říkáš? Bylo okolo nějaké osoby? Chlapce. Jeho buňky mají nejvyšší koncentraci midichlorianů, jakou jsem kdy viděl. Možná se zrodil z midichlorianů. Narážíš na proroctví o tom, který nastolí rovnováhu síly. Myslíš si, že je to ten hoch? Nechci tvrdit, že... Ale chceš. Tvůj názor jasný je. Chci chlapce podrobit zkouškám. Jedi je z něj vycvičit chceš? Našel jsem ho s pomocí síly. To je nepochybné. Tak ho k nám přiveď. اون مثل یه جدای تعلیم دیده بود. برداشت شخصی من اینه که اون یکی از لردهای سیته. ممکن نیست. سیت ها بیش از 1000 ساله که منقرض شدن. فکر نمی کنم سیتا تونسته باشن بی سر و صدا برگردن. خب اگه اینقدر ماهر باشن چرا ممکنه؟ ما از تمام منابع اون برای حل این معما استفاده میکنیم. هویت کسی رو که بهت حمله کرده کشف میکنیم. برات آرزوی موفقیت میکنیم. استاد کویگان، باز حرفی برای گفتن داری؟ با اجازه شما استاد. من با یک فرد با استعداد برگشتم. یک فرد با استعداد؟ یعنی بی اجازه کسی رو آوردی؟ یه پسره. اون از ذکاوت بالایی برخورداره. مهارت و هوشش باعث شد به سلامت برگردیم. با اینکه سن کمی داره اما یک مخترع. تو میخوای کسی رو که از نژاد ما نیست وارد خصوصی ترین محافلمون بکنی؟ فکر نمی کنی ممکنه به ضررمون تموم بشه؟ من تصور نمی کنم. اشتباه کردی. باور تو مشخصه. درخواست دارم هوش اون پسر آزمایش بشه. درخواست داری که ببینه آموزش یه جدای؟ اون هوش فوق‌العاده‌ای داره. در این مورد شک ندارم. بیارش اینجا ببینمش.
Il possédait une parfaite maîtrise des arts Jedi. La seule conclusion que je peux en tirer est qu'il s'agissait d'un seigneur Sith. Impossible. Les Sith ont disparu depuis près de 1000 ans. Non, je ne crois pas que les Sith aient pu revenir sans que nous le sachions. De voir le côté obscur, difficile il est. Nous mettrons tout en œuvre pour élucider ce mystère. Nous finirons par découvrir l'identité de votre agresseur. Que la force soit avec vous. Maître Qui-Gon, autre chose à dire, as-tu? Si vous me le permettez, maître, j'ai constaté une vergence dans la force. Une vergence, dis-tu? Autour de quelqu'un en particulier? Un petit garçon. Ces cellules ont révélé à l'analyse le plus haut taux de midi-chloriens que j'ai rencontré dans un être vivant. Il se peut même qu'il ait été conçu par les midi-chloriens. Tu penses à la prophétie de celui qui apportera l'équilibre à la force? Tu penses qu'il peut s'agir de ce garçon? Je ne veux pas présumer. Mais tu le penses. Évidente est ta conviction. Je demande que vous l'éprouviez, maître. Oh. La formation des Jedi, tu veux qu'ils reçoivent, La force a voulu qu'on le découvre. Je n'ai pas de doute à ce sujet. Bien, amène-nous ce garçon. Il maniait le sabre comme un Jedi. Mes conclusions m'autorisent à penser que j'ai eu affaire à un seigneur Sith. Impossible. Les Sith ont été anéantis depuis un millénaire au moins. Je doute que les Sith aient pu refaire surface sans que nous en ayons eu connaissance. Ah, se jouer de nous le côté obscur, c'est... Le Conseil va tout mettre en œuvre pour résoudre ce mystère. Nous allons vite découvrir l'identité de votre attaquant. Que la force soit avec vous. Maître Qui-Gon, une chose encore à ajouter? Avec votre permission, mon maître. J'ai éprouvé une variance dans la force. Une variance, vous dites? Localisée autour d'une personne? Un garçon. Ces cellules ont la plus haute concentration de midi-chloriens jamais vue chez un être vivant. Il se peut qu'il ait été engendré par les midi-chloriens. Vous faites référence à la prophétie de l'être qui harmonisera la force. Vous pensez que c'est cet enfant? Je ne prétends pas que... Vous venez de le faire. Révélez votre opinion est. Je requiers une mise à l'épreuve, maître. Oh, qu'il devienne Jedi, c'est ce que vous voulez. Sa révélation m'a été faite par la force. Ça ne fait aucun doute. Très bien, amenez-nous cet enfant. Jedi sanatlarında ustaydı. Benim vardığım tek sonuç onun bir Sith Lord'u oldu. İmkansız. Sith'lerin soyu tükendi. 1000 yıl önce. Haberimiz olmadan dönebileceklerine inanmıyorum. Görmek zor karanlık tarafı. Esrarı çözmek için tüm kaynaklarımızı kullanırız. Sana saldıranın kim olduğunu mutlaka öğreneceğiz. Güç seninle olsun. Usta Qui-Gon. Bir şey mi var başka? İzniniz olursa efendim, güçte yoğun bir birleşmeye rastladım. Birleşme, öyle mi? Bir kişinin çevresinde mi? Bir çocuk. Hücreleri bir yaşam formunda gördüğüm en yoğun midi-chlorian'a sahip. Midi-chlorianlarca yaratılmış olması çok mümkün. Güce denge getirecek olanın kehanetinden mi bahsediyorsun? Sence bu o çocuk mu? Tahmin yapamam. Ama yaptın. Belli oldu fikrin açıkça. Çocuk bir sınavdan geçirilsin. Oo, Jedi eğitimi alması isteyin. Onu bulmam gücün iradesi. Bundan hiç kuşkum yok. Onu bize getir öyleyse.
Ele era treinado na arte Jedi. Só posso concluir que se tratava de Lord Sith. Impossível. Os Sith estão extintos há milênios. Eu não acredito que os Sith voltaram sem termos notado. Difícil de se ver o lado sombrio, é. Usaremos todos os meios para desvendar o mistério. Nós vamos descobrir a identidade do seu agressor. Que a força esteja com vocês. Mestre Qui-Gon, mais a dizer você tem? Com sua permissão, mestre. Encontrei uma convergência na força. Uma convergência, você diz? Localizada ao redor de uma pessoa? Um menino. As células dele têm a maior concentração de midi-chlorians que já vi numa forma de vida. Ele pode ter sido concebido pelos midi-chlorians. Refere-se à profecia daquele que vai trazer equilíbrio à força. É possível que seja esse menino? Eu não suponho que... Sim, supõe. Sua opinião você revelou. Peço que o menino seja testado, mestre. Treinado como Jedi, quer que ele seja, Encontrá-lo foi o desejo da força. Não tenho dúvida disso. Traga-o à nossa presença. Era uno addestrato alle arti Jedi. La mia conclusione può essere una sola. Era un Lord Sith. Impossibile. I Sith sono ormai estinti da un millennio. Io non credo che i Sith siano tornati a nostra insaputa. Arduo da vedere il lato oscuro, Useremo tutti i nostri mezzi per svelare questo mistero. Scopriremo l'identità del tuo assalitore. La forza sia con te. Maestro Qui-Gon, altro da dire tu hai? Col tuo permesso, mio maestro, ho incontrato una vergenza nella forza. Una vergenza, tu dici? Localizzata in una persona? Un bambino. Ha le cellule con la più alta concentrazione di midi-chlorian che abbia mai visto in una forma di vita. È possibile che sia stato concepito dai midi-chlorian. Ti riferisci alla profezia di colui che porterà equilibrio nella forza. Tu pensi che sia questo bambino? Io non presumo tanto. Però lo fai. Rivelata la tua opinione. Chiedo che il bambino venga esaminato. Addestrato da Jedi, tu chiedi che lui sia? Io l'ho trovato per volere della forza. Non ho dubbi su questo. Portalo davanti a noi, allora. Estaba entrenado en las artes Jedi. Mi conclusión solo puede ser que se trataba de un Lord Sith. Imposible. Los Sith se extinguieron hace un milenio. No creo que los Sith puedan haber regresado sin saberlo nosotros. Difícil de ver al lado oscuro es. Usaremos todos nuestros medios para desvelar el misterio. Vamos a descubrir la identidad de tu atacante. Que la fuerza te acompañe. Maestro Qui-Gon, ¿algo más que decir tienes? Con tu permiso, mi maestro. He encontrado una vergencia en la fuerza. ¿Una vergencia, dices? ¿Alrededor de una persona? De un niño. Sus células tienen el mayor nivel de midichlorianos que he visto en una forma de vida. Tal vez fuera concebido por los midichlorianos. ¿Te refieres a la profecía de aquel que traerá el equilibrio a la fuerza? ¿Te parece que es ese niño? No me atrevería a decir... Sí que lo haces. Revelada tu opinión ha sido. Solicito que se le pruebe, maestro. Adiestrado como Jedi pides que sea, Encontrarle fue voluntad de la fuerza. No me cabe la menor duda. Tráele ante nosotros.
Conocía las artes de los Jedi. Mi única conclusión es que el atacante fue un Lord Sith. Imposible. Los Sith se extinguieron hace más de un milenio. Yo dudo mucho que los Sith hayan vuelto sin enterarnos. Difícil ver el lado oscuro es. Haremos todo lo posible para despejar este misterio. Descubriremos la identidad de tu agresor. Que la fuerza te acompañe. Maestro Qui-Gon, más que decir no tiene. Con su permiso, maestro. Encontré una fluctuación en la fuerza. ¿Una fluctuación, dice? Centrada en una persona. Un muchacho. Tiene la más alta concentración de midichlorians que he visto en una forma de vida. Posiblemente fue concebido por las midichlorians. Hablas de la profecía del ser que le dará equilibrio a la fuerza. ¿Piensas que es este muchacho? No quiero asumir que... Eso haciendo está. Su opinión ha dado ya. Solicito una prueba para el niño. Entrenamiento de Jedi pide para él. Encontrarlo fue voluntad de la fuerza. No me cabe duda. Puedes presentarlo entonces. वो जेडाई कलाओं का जानकार था। मेरा ये मानना है कि शायद वो कोई सिथ लॉर्ड था। असंभव। सिथ को विलुप्त हुए 1000 वर्ष हो चुके हैं। मैं नहीं मानता कि सिथ हमें बताए बिना वापस लौट सकता है। देखना मुश्किल है शैतानी शक्ति। ये रहस्य सुलझाने के लिए हम पूरी कोशिश करेंगे। तुम पर हमला करने वाले का पर्दाफाश कर देंगे। दिव्य शक्ति तुम्हारे साथ रहे। गुरु क्वाई-गॉन, कहना है कुछ और? अनुमति हो तो कहूं गुरुदेव। मुझे दिव्य शक्ति में कुछ संगठन नजर आया है। संगठन कहा तुमने? वो भी किसी इंसान में? एक लड़के में। उसमें किसी भी जीव के मुकाबले मीडिक्लोरियंस की मात्रा कहीं ज्यादा है। मुमकिन है कि उसका जन्म मीडिक्लोरियन से हुआ हो। यानी वो भविष्यवाणी की कोई दिव्य शक्ति को संतुलन प्रदान करेगा। तुम्हारे ख्याल से ये लड़का? अंदाज से नहीं कह रहा। कह रहे हो बिल्कुल। मानते हो तुम यही? बच्चे की परीक्षा ली जाए गुरुदेव। उसे जड़ाई प्रशिक्षण दे मतलब तुम्हारा। दिव्य शक्ति ने ही हमें उससे मिलवाया है, इसमें कोई शक नहीं। तो फिर उसे पेश करो।เขาถูกฝึกในศิลปะเจไดข้าสรุปได้ประการเดียวว่าเป็นฝีมือของซิปลอร์ดเป็นไปไม่ได้พวกซิปมันดับศูนย์ไปนับพันปีแล้วข้าก็ไม่เชื่อว่าพวกซิปจะกลับคืนมาโดยที่เราไม่รู้อยากที่จะมองเห็นด้านมืดเราจะทุ่มเทความคิดแก้ไขความลี้ลับนี้เราจะค้นหารูปพันสันฐานผู้จู่โจมท่านขอพลังจงอยู่กับท่านอาจารย์ควายกอนจะกล่าวอะไรอีกไหมถ้าท่านอนุญาตท่านอาจารย์ข้าได้เผชิญกับความสอดคล้องของพลังความสอดคล้องเจ้าว่าพบที่ตัวบุคคลเช่นนั้นแหละเด็กชายเซลล์ของเขามีดีโคเรียนสูงสุดเท่าที่ข้าเคยเห็นในรูปแบบชีวิตมันเป็นไปได้ว่าเขาถูกก่อขึ้นโดยมีดีโคเรียนท่านอ่านถึงคำทำนายที่ว่าจะมีใครคนหนึ่งนำสมดุลมาสู่พลังท่านเชื่อว่ามันคือเด็กคนนี้ข้าไม่ได้ทึกทักที่แต่เจ้าทำความคิดเจ้าถูกเผยข้าใคร่ขอทดสอบเด็กนี่อาจารย์โอ้ฝึกเยี่ยงจะได้จะขอให้เขาพลังโดนบันดาลให้พบตัวเขาไม่พึงต้องสงสัยงั้นนำเขามาพบเรา
前後考え合わせ、私を襲ったのはシスの暗黒鏡です。間違いありません。ありえない。シスは1000年も昔に滅びた。仮に復活しても我々が気づかぬはずはないでしょう。さて、暗黒面は見づらいでな。ともあれ、謎の解明に全力を尽くそう。そなたを襲った者の正体はすぐにわかる。ホースと共にあれ。マスター・クワイガン、まだ言うことがあるのか。それでは申し上げます。私はフォースの集中に出会いました。フォースの集中じゃと？人の周りにということか。少年です。その子の細胞からおびただしい数のミディクロリアンを発見しました。ミディクロリアンによって生まれた可能性が。予言にあるホースにバランスをもたらす人物。それがその少年なのか。いえ、まだそこまでは。隠すでない。思うこと述べてみ。その子をテストしたいのです。おう、ジェダイの訓練を受けさせようとん？彼との出会いはフォースの意志です。確信があります。その子を連れてこい。우리 제다이 무예를 연마한 자였습니다. 제가 내린 결론은 오직 하나. 그자가 바로 시스의 군주입니다. 터무니없어. 시스는 천년 전에 사라졌어요. 만약에 그들이 다시 나타났다면 우리가 모를 리는 없습니다. 보기가 어렵지. 어두우면은. 모든 역량을 동원해 이 수수께끼를 풀 것이요. 그들을 공격한 자가 누구인지 밝혀내겠어. 포스가 함께하길. 마스터 콰이곤, 더 할 말이라도. 외람된 말씀이지만 포스의 화신을 만났습니다. 화신이라고 했나? 포스가 사람으로 변했다고? 소년입니다. 지금껏 그렇게 높은 미디클로리언 수치는 본 적이 없습니다. 미디클로리언에 의해 임신이 됐을 수도 있습니다. 예언에 나온 포스의 균형을 가져다 줄 존재란 말이군. 그 소년이 확실하다고 믿나? 추정할 뜻은 없습니다. 이미 했잖아. 견해를 말해보시게. 시험을 한번 해봤으면 합니다. 제다이로 가르치자고 그 얘긴가? 응? 그 아이를 만난 건 포스의 의지입니다. 그건 확실합니다. 그럼 데려와 보시게.他受过绝地武士的训练，我想唯一的解释就是他是一个西斯武士。这不可能，西斯人1000年前就灭绝了。如果西斯人回来了，我们怎么会不知道呢？黑暗面是很难看到的。我们一定会尽全力解开这个谜团。我们要弄清楚那个攻击者的身份。原力会与你同在。奎刚大师，你还有什么事吗？是这样的，大师，我想我遇到了原力的集结。原力的集结？集结在一个人身上吗？一个男孩，他的细胞含有很高的迷地原虫，我以前从没有见到过。他有可能是由迷地原虫孕育而生的。你是说大预言中能给原力带来平衡的人，就是这个小男孩吗？我没有说他。但你的话，意思已经很明显了。我请求让他接受测试。你想把他训练成绝地武士？找到他是原力的旨意，我毫不怀疑。那就把他带来吧。
Dia dilatih bela diri Jedi. Kalau boleh saya simpulkan, dia adalah Sith Lord. Tidak mungkin. Sith telah punah selama 1000 tahun. Aku tidak percaya Sith dapat kembali tanpa sepengetahuan kita. Sulit untuk diketahui Darkseid itu. Kami akan gunakan semua sumber untuk mengungkap misteri ini. Kita akan mengetahui siapa yang menyerangmu. Semoga Force bersamamu. Master Qui-Gon, ada yang mau kau katakan lagi? Dengan izinmu, Master. Aku mendapat penglihatan dalam Force. Penglihatan, katamu? Tertuju pada seseorang? Anak laki-laki. Sel tubuhnya terkandung kumpulan midi-chlorians tertinggi yang pernah aku lihat dari makhluk hidup. Kemungkinan dia diciptakan oleh midi-chlorians. Kau merujuk ramalan tentang orang yang terpilih yang dapat menyimbangkan Force? Kau yakin dia anak itu? Saya tidak berani Tapi kau melakukannya. Terungkap pendapatmu telah. Saya mohon anak itu diuji, Master. Oh, dilatih menjadi Jedi, kau mohon untuknya? Menemukannya adalah kehendak Force. Dan saya yakin akan hal itu. Bawa dia kepada kami. Dia dilatih dengan seni tempur Jedi. Jadi saya merumuskan yang dia adalah seorang Sith Lord. Itu mustahil. Sith dah lenyap sejak ribuan tahun yang lalu. Saya tak percaya Sith kembali tanpa kesedaran. Susah dikesan ilmu kegelapan. Kita guna segala sumber untuk selesaikan misteri. Kita pasti akan mencari penyerang awak. Moga Force bersamamu. Tuan Qui-Gon, ingin kata apa lagi? Saya mohon izin, Tok Guru. Saya temui satu virgin dalam Force. Suatu virgin, kamu kata? Ianya di sekeliling seseorang. Seorang budak. Sel-selnya mengandungi midi-chlorian yang tertinggi yang pernah saya temui. Mungkin juga dia telah dilahirkan oleh midi-chlorian. Awak rujuk ramalan yang terpilih akan bawa keseimbangan Force. Awak percaya dia orangnya? Saya tak maksudkan yang... Apa maksudkan? Nyatakanlah pendapat kamu. Saya mintanya untuk diuji, Tok Guru. Oh, dilatih menjadi Jedi, itu yang kamu minta? Mencarinya adalah kehendak Force. Tak ada apa-apa keraguan. Bawa dia kepada kami.